A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Minha at-tanbihu ala quyudin fi ba'dil masaili bi an tuzkara fiha hiya minal asli mahdhufatun ay matrukatun iktifaan bi dzikriha fil mabsutati wa minha mawadi'u yasirah nahwu khamsina mawdi'an zakaraha fil muharrari ala khilafil mukhtari fil madhabi al-ati zikruha fiha musahahan kama sataraha insyaallah ta'ala fi mukhalafatiha lahu nadran lil madariki wadihatin fadzakaral mukhtara fiha huwa al-muradu walau abbara bihi awalan kana husnan ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Minha sebahagian daripadanya nafaisul mustajadat, mutiara-mutiara yang indah. Sebahagian daripada mutiara-mutiara yang indah itulah nafaisul mustajadat ilikat. At-tanbihu ala quyudin, itu memberitahu ataupun itu diberitahukan ala quyudin di atas beberapa kait fi ba'dil masaili pada sebahagian masalah-masalah. Itu diberitahukan di atas beberapa kait fi ba'dil masaili pada sebahagian masalah-masalah. Iban surah diberitahukan bi an tuzkara fiha, dengan bahawa disebutkan orang akan ianya beberapa kait fiha padanya sebahagian masalah-masalah. Hiya minal asli mahdhufatun, yang bermula dianya kait, yang bermula dianya beberapa kait minal asli daripada kitab asal itulah muharrar. Mahdhufatun itu yang dibuangkan. Pemakna mahdhufah ay artinya matrukatun, itu yang ditinggalkan akan ianya kait-kait. Pakan ketinggai iktifaan bidzikriha fil mabsutati, karena mumada dengan sebutnya kait fil mabsutat di dalam kitab yang luas, di dalam kitab yang panjang-panjang, di dalam kitab yang mabsutat lagi likur ju, kitab yang
Mabsutat, kitab yang panjang lafaz, banyak lafaz dan juga banyak makna. Itulah kitab syarah maksudnya. Jadi dalam kitab mabsutat. Ilika tunggu. Oleh Imam Nawawi kan dijelaskan yang bahawa kitab Muharrarnya mempunyai tahqiq. Kitab Muharrarnya merupakan kitab yang paling kokoh di antara mukhtasar-mukhtasar. Kitab Muharrar sangat banyak faedah. Kitab Muharrar merupakan pedoman dalam mentahqiqkan mazhab. Kitab Muharrar merupakan tempat pegangan bagi mufti, orang yang ditanyai hukum, ataupun orang-orang yang lain yang gemar ataupun yang mempunyai kegemaran di dalam ilmu fiqah. Dan juga dipegah oleh Imam Nawawi dilikat, Imam Rafi'i menjanji yang bahawasanya di dalam kitab Muharrar mengenai tentang masalah-masalah khilaf oleh Imam Rafi'i disebutkan leganya berdasarkan di atas pendapat yang kagak sahih oleh kebanyakan para sahabat. Dan oleh Imam Rafi'i, janji beliau itu sudah ditunaikan. Sekira-kira menurut itlaq mutalaah daripada Imam Rafi'i, pendapat itu merupakan pendapat yang memang pendapat yang sahih ataupun yang rajih menurut dalam pandangan Imam Rafi'i. Maka hana ternafi yang bahawasanya terjadi penolakan ataupun balik tarjih daripada Imam Nawawi di atas pendapat yang kagak tarjih oleh Imam Rafi'i. Kemudian pegah kitab Muharrarnya merupakan kitab bahagian yang penting. Kitab Muharrar, yang mana di dalam kitab Muharrar ataupun lebih jelasnya yang kan lazimra oleh Imam Rafi'i, itulah disebut pendapat yang kagak tasih oleh kebanyakan sahabat dan bahagian daripada yang penting, ataupun itu memang yang terpenting daripada yang diperlukan oleh penuntut ilmu fiqah sebagai pegangan. Itulah untuk berpegang di atas pendapat yang sudah ditasih pada masalah-masalah yang terjadi khilafiyah. Jadi oleh Imam Nawawi walaupun menan tetap cit nupegat mukhtasar legatnya yang diikhtisar daripada kitab Muharrar. Pakan sampai Imam Nawawi nupegat mukhtasar lam daripada kitab Muharrar, padahal kitab Muharrarnya sangat sempurna. Jawabannya dikarenakan kitab Muharrar itu bentuknya besar. Besar, lemah daripada menghafal orang-orang ataupun kebanyakan daripada ahli masa. Orang-orang yang gemar pada menghafal mukhtasar di dalam ilmu fiqah lemah untuk menghafal kitab Muharrar karena bentuknya besar. Kecuali yang tidak lemah hanya sebahagian orang saja yang mereka itu mendapat pertolongan daripada Allah, iaitu mudah dalam menghafal. Sehingga karena demikian inilah salah satu daripada alasan Imam Nawawi menetapkan diri untuk mengikhtisar kitab Muharrar tanpa luput suatu faedah apapun ataupun tanpa menghilangkan sesuatu daripada maksud kitab asal iaitu Muharrar. Bahkan oleh Imam Nawawi menambahkan lagi iaitu perkara-perkara yang penting, iaitu nafaisul mustajadat, sehingga nepegah dilikat oleh ikhtisar kitab Muharrar menjadi bentuknya ilikat dalam seumpama setengah bentuk Muharrar. Kemudian awatakan jampu dengan perkara-perkara yang lain, iaitulah nafaisul mustajadat, mutiara-mutiara yang indah ditambah oleh Imam Nawawi, sehingga menjadi bentuk Muharrar, bentuk minhaj,
bentuk minhaj Imam Nawawi sama dengan hampir daripada 3/4 kitab Muharrar. 4 kitab Muharrar je. Sama dengan awak terbanding kitab Muharrar dengan kitab Minhajul Talibin. Nyo ukuran kitab Muharrar taruhlah 80 on, nyo kitab Minhaj sama dengan 60 on. Berarti 4 daripada kitab Muharrar. Toh teman, Nafaisul Mustajadat yang mana menjadi alasan oleh Imam Nawawi meringkaskan Muharrar menjadi Minhaj. Alasan yang pertama karena bentuknya besar. Alasan yang kedua adalah dikarenakan oleh Imam Nawawi di dalam Minhaj menambahkan beberapa perkara-perkara yang penting. Itulah mutiara-mutiara yang indah, Nafaisul Mustajadat. Nyan dua boh alasan Imam Nawawi meringkaskan Muharrar menjadi Minhaj. Nyan ehnan nama pom. Kemudian toh teman Nafaisul Mustajadat, sebahagian daripada Nafaisul Mustajadat adalah diberitahukan di atas beberapa kait pada sebahagian masalah yang mana kait daripada kitab Muharrar tidak disebutkan. Bermakna hino mahdhufah kan gebah kaitnya. Nisyarah oleh Tunku Jalaluddin Al-Mahalli. Menyatabuh hinan makna mahdhufah atau ada makna meno. Diberitahukan di atas beberapa kait pada sebahagian masalah yang mana kait pada sebahagian masalah itu daripada kitab asal itulah Muharrar, itu yang dibuangkan gebah oleh Imam Nawawi, oleh Imam Rafi'i. Sama dengan mufhumnya, nyo pada dasarnya mufhumnya Muharrar merupakan ringkasan daripada kitab Khulasah yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kenyo? Berarti di dalam kitab Khulasah Imam Ghazali ada tersebutkan kait. Kemudian oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Muharrar, kait itu dibuangkan. Kemudian mufhum. Maka sebenarnya kelagaian. Pakan kelagaian. Ya, karena ada juga yang memang pada kitab asal itulah kitab Khulasah karangan Imam Ghazali, tidak disebutkan kait sama sekali. Memang dari pun kitab asal hanya disebutkan kait. Sehingga oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Muharrar, kait tersebut juga tidak disebutkan. Makanya ni'ai oleh Tunku Jalaluddin Al-Mahalli han cocok hinan tabuh makna mahdhufah. Kibancit maksud mahdhufah adalah matrukah, ditinggalkan. Ya, makanya kalau dia pegang helikat, faedah syarah adalah salah satunya yubayyinul murad, mempernyata maksud minhaj. Makanya maksud daripada minhaj mahdhufah bukan dibuangkan. Karena munya dibuangkan terpaham katanya, nah pada dasarnya kait. Tapi kagebah oleh Imam Rafi'i, partner kerja dalam kitab Khulasah. Padahal pada dasarnya nacik kait-kait yang ditambah oleh Imam Nawawi untuk nyolam Muharrar hana, kemudian dalam kitab Khulasah juga hana. Makanya oleh Tunku Jalaluddin Al-Mahalli nepegah maksud daripada mahdhufah adalah matrukah. Matrukah ditinggalkan, berarti getinggai. Ya, berarti oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Muharrar pada sebahagian masalah kait ditinggalkan. Sehingga oleh Imam Nawawi diberitahukan kait itu. Tambihun, diberitahukan kait itu. Ya, makanya getafsir oleh Tunku Jala, maksud tambihun putar bi'an tuzkara, dengan bahawa disebutkan akan ianya beberapa kait padanya masalah-masalah yang mana tambihun. Berarti kan makna memberitahu. Munyo tambihun kenyo masdar. Masdar. Tapi hino masdar di sino itlaq masdar
kendaki isim maf'ul. Berarti bahagian daripada majaz mursal. Alakah je ghairu musyabbahah. Alakah je ghairu musyabbahah. Tahu alakah je ta'alluq istiqaqi. Iqamatu sirat makama ukhra. Pedang satu lafaz pada makam lafaz yang lain. Hina disebut masdar. Kendakinya isim maf'ul. Makanya munyatakalan di dalam Umairah minha tambihun, maknanya buta al-munabbahu bihi, diberitahukan dengannya. Munabbah berarti kendaki isim maf'ul. Berarti makna memberitahukan, itulah diberitahukan. Diberitahukan. Makanya ingat. Ya, kah. Jadi bunuh, kita kembalilah kepada dasar. Oleh Imam Nawawi disebutkan mutiara-mutiara yang indah, sebahagian daripadanya itulah disebutkan pada sebahagian masalah kait-kait, yang mana kait tersebut di dalam kitab Muharrar ditinggalkan. Pakang ketinggal karena mumada dengan sebutnya kait di dalam kitab Mabsutat. Karena mumada dengan sebutnya kait di dalam kitab yang syarahan-syarahan, kitab-kitab yang luas, kitab-kitab yang kupasannya panjang lebar, termasuk lagi contoh kitab Nihayah. Ya, jadi kadang-kadang di dalam kitab Nihayah kait tersebut mutulis. Mutulis kaitnya oleh Imam Rafi'i ditinggalkan. Salah sabah daripada mutiara yang indah di dalam kitab Minhaj Imam Nawawi, kait yang ditinggalkan oleh Imam Rafi'i disebutkan kait tersebut. Namun pun menunggu. Ya. Jamunya dalam jikalan wategekeun dengan watambihu huwa lughatan iqadu min nubhi. Ya, menyo tambih bak logat iqad minan nubhi dengan dhammah, dengan dhammah, dengan makna yaqdah. Makna yaqdahnya utarakan terjaga ataupun fatanah careng. Yang makna bak logat. Wahwa dianya itu maksud di sini. Jadi memang iqad pubitai, memang nyan maksud di sini. Iqad, munyo iqad puta membangunkan kan, daripada nubhi. Nubhi dengan dhammah dengan makna yaqdah. Munyo yaqdah terjaga ataupun cerdik cara. Dan memang hinonyan yang dimaksudkan. Berarti pujaga ataupun diberitahu. Maka hukum pandang pegang wafi itlaq masdar dati isim maf'ul. Nyan getulis masdar, itlaq masdar dati isim maf'ul. Walaupun getulis at-tambihu kendakinya al-munabbahu. Yang munabbahu dibaca mesti tambihun. Munabbahu bihi, yang diberitahukan dengannya. Makanya maksud daripada tambih munabbah isim maf'ul. Wa urfan, dan bermula dianya tambih ba'uruf. Sedangkan ta'rif tambih ba'uruf ma'ulima min unwanil bahsi sabek ijmalat. Itu barang yang dimaklumkan akan ianya barang daripada alamat pembahasan yang terdahulu, hal keadaan ijmal. Mengerti makna tambih ba'uruf, suatu perkara yang tak maklum jih daripada pembahasan ilikat secara mujmal. Secara mujmal. Berarti kalau nak pembahasan ilikat secara mujmal, maka daripada pembahasan yang ilikat secara mujmal, ka dapat fahami lagi tanya. Sehingga waktu pegat tambihnya nyan hasilnya daripada pembahasan yang telah lalu. Ditakun
intisari daripada pembahasan ilikut. Hingga tambah gepejaga alam kadang ketua. Kali gue pegah mesti 3. Hal lagi contoh tak yo. Kau kalau dia pegah malam yang kau ilikut. Ngabek tua tak pegahlah betul tu. Sebagai intisari kita kan lihat secara detail. Kenapa kan? Kata faham ji daripada secara secara mujmal ji. Kaileh. Mbak. Nyan menyebab huruf tapi kan nyan yang masukkan di sini. Beda begitu ohnya kata faham ilikut. Hana ada kun tambah diberitahukan di atas kait-kait berarti kali kita buat ilikut. Kan dapat faham ilikut kenyan. Berarti memangnya betul-betul pujaga betul-betul diberitahukan. Berarti dia pakai makna logat bukan makna huruf. Berarti no tasbih tambih no dia pakai makna logat bukan makna huruf ka. Kemudian wategekeun dengan ala quyudin. Diberitahukan di atas beberapa kait. Qauluhu quyudin jam'an qaidun. Jamak daripada qaidun. Dan quyud jamak. Mufradnya qaidun. Apa makna kait? Yang tadi kait biar nampu kait. Kau sering berumpak kait katanya. Ta'arif kait wa huwa ma jumi'a ma di'a bihi li jam'in aw man'in aw li bayanil waqi'. Dianya kait itu barang yang didatangkan dengannya li jam'in untuk menghimpun aw man'in ataupun untuk menegah au li bayani waqi' ataupun bagi penyata waqi' kejadian. Nyan kait. Berarti faedah kait negelakan. Berarti kait faedahnya didatangkannya adalah adakala untuk menghimpun, adakala untuk menegah, adakala untuk penyata faktanya, penyata kejadian. Nampak menunggu. Mestinya dalam bayangan menteng. Ataupun kait gemai untuk himpun. Berarti gemai kaitnya untuk pesapat. Putar pesapat. Antara muqayyad dan muqayyad bih. Jadi muqayyad dengan muqayyad bih nya sapat duai sabang mufhum. Mandua kena hukum. Ada kala untuk gemai kait untuk manek. Untuk manek, untuk cegah. Untuk cegah, putar cegah. Icegah itamong yang lain yang selain daripada muqayyad. Berarti hotel kait. Dan untuk tegah barang yang lain yang hanya itamong dalam barang yang dikait. Ada kala faedah daripada kait adalah untuk penyata waqi'. Penyata waqi' kejadian. Wa huwa al-aslu fihi. Dan dianya bayan waqi' itu asal padanya kait ingkana minal hakikat jika ada ianya kait daripada hakikat. Jadi tunggu faedah kait, gemai kait untuk penyata waqi', untuk penyata kejadian, nyan itulah asal-asal daripada kait. Di asal-asal berarti gemai kait adalah untuk bayan waqi'. Nampak? Salah tabuh mereka bayan waqi' tu. Lagi contoh untuk kena mesti ada yang tulis kitab sa basa ataupun pun fil ba'si mesti fil ba'si kiban dah baca fil ba'si kena kentu bil musalsah dengan sa leboh titik kayo kan nyan salah satu untuk bayan waqi'. Jadi faedah kait gemai kait untuk bayan waqi' nyan memang asal-asal daripada faedah kait. Angkanya berarti kait berhakikat lagi kan. Jika ada yang kait itu daripada hakikat. Di hakikat kait untuk bayan waqi'. Wa illa dan jika tidak menyokon gemai kait untuk bayan waqi', fa dzikruhu absud. Maka bermula sebutnya kait itu sia-sia. Menyokon untuk bayan waqi', nyan yang sebut kait ke sia-sia hana pula. Menyokon untuk penyata kejadian. Kau kan? Kupu sebut kait. Hana pula sebut berarti. Gamai je kait. Berarti yang sebutnya sia-sia. Wa ma khala'an bayanil waqi' dan bermula barang selain daripada bayan waqi' yalzimul ihtirat. Itu lazim akannya barang selain daripada bayan waqi' oleh ihtirat. Oleh pemeliharaan. Kamu gemai kait nal heboh.
untuk himpun dan untuk tegah. Kale. Ka. Menyata kedi gemai kait selain daripada faedah untuk bayan wakil, nyan meladimi kepada na ihtiraj. Na ihtiraj, na pemeliharaan. Nama apa maksud pemeliharaan? Na barang yang tibit. Lagi contoh, buno mesti gemai kait hinan untuk manek. Sama dengan awatai gemai kait untuk manek, untuk menegah, nyo terpelihara ju barang yang hanai tamong ke dalam barang yang dikaitkan. Ya benar. Kaitlah. Berarti buno na mukayat, na kait. Mesti contohnya sebagai contoh. Ya kan? Faku rakabatin mukminatin sebagai contoh walaupun tu kenyan hinan. Ka. Atau kait mukminatin. Ka, kait mukminatin munya sebagai contoh, munya tabur berarti untuk manek buno. Ka, untuk manek. Berarti selain daripada yang mukayyadnya hanaruh. Toh yang kan mukminah. Berarti kafirah, rakabah yang kafirah hanaruh. Makanya kan munyo terkedi faedah kait buno gemai kait untuk selain daripada bayan wakil nyo na melazimi pemeliharaan. Ya, na yang hanai tamong tu, na yang terpelihara. Menancit bak lijam n. Lijam n. Ya. Ka. Wa adamu zikruhu dan wa adamu zikrihi dan bermula ketiadaan sebutnya barang yang selain daripada bayan wakil itu yang muayyib. Itu muayyib. Ya. Ingkana qaidan wahidan. Jika ada ianya barang selain daripada bayan wakil, itu kait yang sah. Itu kait yang satu. Menyohana gesebut buno barang yang selain bayan wakil nyanjir kepada aib. Hana gesebut barang yang selain daripada bayan wakil jir ke aib. Pusyarat jir ke aib. Menyo seandainya sebut barang selain daripada bayan wakil itu kait yang satu. Cik mesti disebut. Mesti hinan gemai kait untuk jamak, untuk menghimpun antara mukayyad dengan mukayyad bih. Mesti hinan berarti untuk gemai manek hinan kaitnya. Tujuan dia untuk petibit daripada barang yang hanaruh dalam mukayyad. Munyo hana disebut nyan, maka nyan jika aib. Nama pun? Makanya kaitnya pun penting. Ya. Kanyan berarti makna umum daripada kait. Ya. Nya hinan kailan ku. Kemudian awatan nekun oleh Tunku Jalaluddin Al-Mahalli matrukah. Pakan nak agaknya nak tafsirkan, nak syarah makna mahdhufah matrukah. Dufi'a bih ditolakkan dengannya, didafakkan dengannya kata-kata akan pu tawahumu annal hadfa yalzimuhu sabqul wujud. Akan bahawa ditolakkan dengannya kata-kata akan mewahamkan bahawa sesungguh buang itu lazim akannya buang oleh terdahulu wujud. Lazim akannya buang oleh terdahulu wujud. Jadi biar faham untuk tolak waham, biar faham lagi tanya putar dia faham. Mati orang watakun mati bunuh kait di dalam kitab Asal Muharrar kagubah. Sama dengan punya kagubah nah tersebut dalam kitab Khulasah. Padahal terkadang kait di dalam kitab Muharrar yang hana disebut oleh Imam Rafi'i, di dalam kitab Khulasah Imam Al-Ghazali hana tersebut kaitnya. Ya, makanya geailah, gesyarahlah oleh Tunku Jalaluddin Al-Mahalli makna mahdhufah adalah matrukah. Nampak? Hai, nampak mila? Kajut. Nyan ka. Nak perlu contoh sabah yang gebah kait? Lagi contoh Tunku dalam bab jinayat. Dalam bab jinayat di dalam kitab Minhaj, dalam kitab Minhaj disebut kait oleh Imam Nawawi yang mana kaitnya di dalam kitab Muharrar hana tulis. Lagi contoh
mengenai tentang masalah racun. Racun. Ini ibarat untuk di dalam kitab Minhaj untuk ke juzuk padu yang masalah jinayat. Juzuk apa? Ni ibarat oleh Imam Nawawi, walau dasar suman, jikalau memberikan ianya seorang akan racun, fi ta'ami syakhsin, pada makanan seseorang, al-ghalibu akluhu, yang kebiasaanlah makannya makanan, minhu, yang kebiasaanlah makannya seorang minhu daripadanya makanan. Jadi toh puno kait syakhsin al-ghalibu, nyan kait yang diberitahukan puno, pemana diberitahukan disebutkan oleh Imam Nawawi. Macam mana nipu? Walau dasar walau dasar suman fi ta'ami syakhsin fi ta'ami syakhsin al-ghalibu akluhu. Nyan kait toh syakhsin al-ghalib, nyan al-ghalib nyan kait. Toh kait puno, jikalau memberikan ataupun menambahkan akan racun di dalam makanan seseorang yang bermula kebiasaan, yang kebiasaanlah makannya seseorang daripadanya makanan. Di dalam kitab Muharrar langsung disebut secara itlaq, hana disebut kait. Dah di dalam kitab Muharrar, walau dasar suman fi ta'ami ghairihi, langsung fi ta'ami ghairihi, jikalau memasukkan ianya seseorang akan racun di dalam makanan selainnya seseorang. Hana kait al-ghalibu akluhu, yang ghaliblah oleh makannya. Ya, nyan salah satu contoh. Berarti muyohidih dalam Muharrar yang nak sebut langsung walau dasar suman fi ta'ami ghairihi. Tapi muyoh dalam Minhaj tu kamu nak sebut walau dasar suman fi ta'ami syakhsin al-ghalibu akluhu minhu. Kena pegah hina buta. Seandainya sidra urang ipaso racun di dalam makanan sidra urang yang biasa urangnya gepajoh makanannya, kemudian muipajoh tu le urang tersebut makanan tersebut keadaan ini jahil hanai depu yang kiban hukum fa'alal aqwal nyan na pada buah pendapat yang tu ke lagi ya. Tapi munyo lang kita Muharrar kemenan lang kita Muharrar langsung, seandainya ibu tamong racun di dalam makanan urang lain, hana kepegah dalam makanan yang biasa dipajuh. Yang nak beda. Makanya kaitnya penting. Hinanlah kelebihan kitab Minhaj Imam Nawawi. Beda surah antara bab Muharrar dan Minhaj. Cuman? Beda surah antara Muharrar dan Minhaj. Beda surah maksudnya? Antara bab Muharrar dan Minhaj. Kan beda. Lebih umum. Habuno bila tak pertama racun di dalam makanan orang lain. Menyebut dalam Minhaj lebih khusus. Yang ghalib ipajoh lagi. Yang ipajoh tu dalam keadaan jahil je hai depu na racun ni nan. Kiban hukum nya nak berbuah pendapat. Ya benar. Kan beda ketentuan hukum. Beda. Angkanya kelebihan Minhaj, angka yang kena pegah. Bahkan ikhtisar oleh Imam Nawawi dikarenakan hinan nagtamah nafaisul mustajadat. Nagtamah mutiara indah, salah satu yang angkanya. Ya. Angkanya. Ya. Cik beda. Sama dengan dalam hal lagi yang kita mah apa namanya? Kita mah kait Imam Nawawi, sama dengan beda pendapat antara Imam Nawawi dengan Rafi. Dalam halnya walaupun tercakupi dalam lebih umum munyo terkedi oleh Imam Rafi itamo cik surahyan. Cinta dua munyo ke umum. Dah jid makanan yang biasa aja, jid makanan yang atunan makanan, bab makanan urut lain titik munyo terkedi hai mutlak. Berarti itamo cik makanan saya aja. Itamo cik makanan yang hana gale ipaju. Jadi tercakupi cik surah lebih umum. Makanya hinanlah
kelebihan minhaj. Nak getamah, nak sebutkan kait. Dan kaitnya tunggu di dalam kitab mabsutat tersebut. Ya, yang kamu pak. Jadi mana le Imam Rafi'i hana sebut kait, pegah le tungku jalan pakan karena gepumada sebutnya kait dalam kitab mabsutat. Sama dengan menyomunan oleh Imam Rafi'i maksudnya lagi yang cip menakalan. Hakak pumada dengan sebut kait dalam kitab syarahan, dalam kitab panjang-panjang. Berarti lagi yang cip kena ki kan. Kaya hana umada dengan mukhtasar mentang dia dapat. Ya, nampak? Betul saya bakal wujud. Dah. Dahulu wujud sebab kitab mabsutat aja. Hana mandum. Makanya pun untuk telah waham, baik dipikir lagi yang bahasa kaitnya itu semuanya ada disebutkan di dalam kitab asal muharrar, itulah khulasah Imam Ghazali, tapi kemudian Imam Rafi'i membuangkan kait itu. Hana mandum benar. Yang sebahagian betul. Sebahagian memang nak kait di dalam kitab asal. Itulah khulasah. Kemudian oleh Imam Rafi'i meninggalkan kait itu. Betul memang. Sebahagian hana mandum. Makanya ditafsirkan oleh Nengku Jala dengan matrukat. Ya. Nalungkalan di dalam nihayah lagian memang nak tamahnya al-ghalibu akluhu. Cuba lo matanji fa'akalahu jahilan gitu. Fa'akalahu jahilan fa'alal aqwali. Ya. Dan kekeninan. Kekeninan kira-kira melebih ia tunggu akannya daripada muharrar masalah. Odina. Benar lungkalan pun trade lo mereka lentik hajat botu oleh. Angkel lagi kan. Berarti hai trade lo dan lo hai dapat lagi. Kau ni kali dah kalan contoh dia angkel lagi kan. Memang hinan gekenju punya di dalam ni hayat gekenju. Tika ge le Imam Rafi'i tinggalkan kait tersebut dalam kitab muharrar tapi nak gepumada sebutnya kait entah kira dalam dua buah kitab syarah leh. Nak gekelah hinan. Dan nak disebut oleh kebanyakan ulama dalam kaitnya. Nyata boh. Apa dum ka? Dia dapat tu. Bateri tak teruk. Kak lanjut lo. Ban. Wa minha dan sebahagian daripadanya mutiara yang indah nafaisul musajadat mawasi'u yasirah itu tempat-tempat yang sedikit, beberapa tempat yang sedikit. Nahwu khamsina mawdi'an. Seumpama 50 buah tempat. Seumpama 50 apa yang 50 tempat. Zakarha yang menyebutkan ianya Imam Rafi'i akannya beberapa tempat yang sedikit. Part tersebut di dalam kitab muharrar fil muharrari ala khilafil mukhtar fil madhab. Di atas sebalik pendapat yang mukhtar di dalam madhab. Ati zikruhu fiha musahahan. Yang datanglah sebutnya yang mukhtar fiha padanya beberapa tempat yang sedikit musahahan hal keadaan yang ditashehkan. Hal keadaan yang ditashehkan. Kama sataraha sebagaimana barang yang selagi engkau lihat akannya beberapa tempat yang sedikit. InsyaAllah ta'ala jika menghendaki oleh Allah ta'ala teman beberapa tempat yang sedikit pada mukhalafahnya tempat yang sedikit lahu baginya yang mukhtar. Pada mukhalafah berbedanya beberapa tempat yang sedikit lahu baginya pendapat yang mukhtar. Bahkan nadran karena meninjau ataupun memperhatikan lil madariki bagi dalil-dalil. Karena memperhatikan bagi dalil-dalil.
Kah? Wadihatan. Ya. Yang gehal. Ho gehal. Ipai, selagi engkau lihat akannya beberapa tempat yang sedikit. Hal keadaannya. Tempat yang sedikit bunuh, itu yang wadihan, itu yang jelas. Ya. Fadzakar al-mukhtar fiha, maka menyebut ianya Imam Nawawi akan pendapat yang mukhtar fiha, padanya beberapa tempat yang sedikit. Huwa, yang bermula dianya sebut pendapat yang mukhtar, al-muradu, itu maksud. Ya, itu maksud. Cuman? Fadikrul Mukhtar. Pak. Masdar Fadikrul Mukhtar. Jitid. Ya. Fadzikrul mukhtar fiha, maka bermula sebut mukhtar fiha, padanya tempat-tempat yang sedikit. Itu bermula dianya sebut mukhtar, itu maksud. Jitid. Ya. Macam tu je. Walau abbara bihi, dan jikalau ma'ibarat ianya Imam Nawawi biha, dengannya sebut mukhtar, zikrul mukhtar, awalan, pada awal-awal, karena husnan, niscaya ada ianya ibarat, itu bagus. Jadi yang kedua, sebahagian daripada mutiara yang indah itulah nafaisul mustajadat. Paduk-paduk boh tempat yang sedikit. Paduk boh seumpama 50 boh tempat. Jitakun sebahagian daripada nafaisul mustajadat adalah lebih kurang 50 buah tempat, yang mana oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Muharram, bak seumpama 50 buah tempat tersebut disebut digenyan di atas sebalik pendapat yang mukhtar, pendapat yang kuat di dalam mazhab. Disebut oleh Imam Rafi'i di atas sebalik pendapat yang kuat di dalam mazhab. Nyosokun Imam Nawawi. Sama dengan nyan menurut pandangan Imam Nawawi. Jadi sebut bunuh di dalam kitab Muharrar oleh Imam Rafi'i di atas sebalik yang mukhtar di dalam mazhab, nyan adalah menurut mutala'ah daripada Imam Nawawi. Sedangkan menurut itlaq, ilikut kalau pegah, hasbama itla'a alaih, menurut itulah ada pemutalaah oleh Imam Rafi'i yang kagak sebut juga nyan di dalam Muharrar, nyan pendapat yang mukhtar dalam mazhab. Cuma ahwatan kalan oleh Imam Nawawi, kemudian mutalaah oleh Imam Nawawi, maka seumpama 50 bertempatnya yang kagak sebut oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Muharrar, nyan adalah sebalik daripada pendapat yang mukhtar dalam mazhab, pendapat kuat dalam mazhab. Kelagian pendapat kuat dalam mazhab menurut menurut Imam Nawawi, menurut Imam Rafi'i, cik betul kan? Cik menurut ganyan, menurut pantauan ganyan, menurut mutalaah ganyan, nyan ka sesuai dengan pendapat yang mukhtar dalam mazhab. Ati zikruhu fiha musahahan, yang akan datang sebutnya pendapat yang mukhtar padanya beberapa tempat hak keadaan disahihkan. Jadi oleh Imam Nawawi, nyan untuk bak seumpama 50 bertempat tersebut nyo disebut dengan pendapat yang mukhtar, yang kita sahih. Kan? Berarti kita sahihkan oleh Imam Nawawi itu dah pendapat yang mukhtar di dalam mazhab disebut oleh Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi disebut leganyan untuk bak seumpama 50 bertempatnya yang sebalik daripada pendapat yang mukhtar yang disebut oleh Imam Rafi'i, nyo disebut oleh Imam Nawawi dengan pendapat yang mukhtar di dalam mazhab. Nampak? Mumpung puana? Sebagaimana yang sagi engkau lihat akannya beberapa tempat insya-Allah taala. Dah teman engkau lihat beberapa tempat. Dah
pada mukhalafahnya beberapa tempat yang sedikit bagi pendapat yang mukhtar. Karena apakah mukhalafah? Karena menazar bagi dalil-dalil. Ya, karena nazar bagi dalil-dalil. Pakan engkau lihat untuk mukhalafah beberapa tempat yang sedikitnya bagi pendapat mukhtar karena kalon kepada dalil-dalil. Yang mana disebut itu oleh Imam Nawawi wadihan hal keadaan terang itu disebut. Dah terang. Jadi pendapat sebalik daripada pendapat yang mukhtar buno, nyo disebut yang mukhtar oleh Imam Nawawi akan takalan itu secara jelas okey. Nampak? Cocok sama kesimpulan leh no. Jadi sebahagian daripada nafaisul mustajadat adalah seumpama 50 buah tempat yang disebut oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Muharrar, dia ada sebalik pendapat yang kuat di dalam mazhab yang untuk akan disebut oleh Imam Nawawi dengan pendapat yang kuat di dalam mazhab. Jadi dibalik oleh Imam Nawawi. Dibalik. Ya, berarti menurut Imam Nawawi kenyan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Maka dibalik. Itulah maksud ilikut istidrak Imam Nawawi terhadap pendapat yang ditarjih oleh Imam Rafi'i. Makanya hana menentang. Oleh pakan oleh Imam Nawawi digenyan disebut pendapat yang mukhtar di dalam mazhab. Yang mana pendapatnya berbeza dengan pendapat Imam Rafi'i. Pakan. Ya. Karena genazar bagi madarik dalil-dalil. Jadi oleh Imam Rafi'i juga nagme dalil. Sebagaimana kali kepegah helikat, kitab Muharrarnya zi tahqiqat kepegah. Mempunyai tahqiq dan mempunyai tarqiq. Sama dengan dalam masalah itu nagme dalil oleh Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar. Oleh Imam Nawawi juga demikian. Jadi Imam Nawawi juga nagme dalil, Imam Rafi'i juga geme dalil. Tapi di antara dalil keduanya untuk menurut tarjih itulah mutalaah daripada Imam Nawawi, maka berdasarkan dengan dalil-dalil, maka Imam Rafi'i bak tempat-tempat tertentunya nyo sebalik daripada pendapat yang mukhtar dalam mazhab. Yang mukhtar kibancit yang disebut oleh Imam Nawawi. Yang menurut Imam Nawawi. Kaya kan kita ganyan untuk minhaj. Jadi ni pegah lagi ganyan. Nyo kan long yak bantah secara percuma-cuma atas sebut Imam Rafi'i kibancit karena nazar bagi madarik. Jadi dalil-dalil itu yang gemai oleh Imam Nawawi memang menurut ganyan yang lebih cocok, lebih menyatu sehingga yang kuat adalah yang gemai oleh Imam Nawawi menurut pantauan Imam Nawawi, menurut mutalaah Imam Nawawi. Nampak lah ya? Nampak? Maka sebut mukhtar pada tempat-tempat yang sedikit dianya itu maksud. Jadi maksud daripada nafaisul mustajadatnya putar. Yang disebut yang mukhtar. Disebut oleh Imam Nawawi pendapat yang kuat di dalam mazhab. Kabeh. Nampak? Putar dengan nafaisul mustajadat yang kedua, itulah Imam Nawawi menyebutkan pendapat-pendapat yang mukhtar di dalam mazhab. Ya, yang kenyan. Maka menyokang menan, berhati nak oleh Tengku Jala. Walau abbara bihi. Seandainya ibarat oleh Imam Nawawi dengan yang sebut mukhtar pada awal, yang sungguh lebih hebat. Lebih hebat tu. Baik gemel lagi yo. Menyegemel lagi yo ibarat wa minha mawadhi'u yasirah. Memang terfaham kepada maksud. Dah maksud ni. Berarti oleh Imam Rafi'i ganyan kagak sebut berarti bab seumpama 50 bertempat di atas sebalik pendapat mukhtar dalam mazhab, pendapat yang kuat dalam mazhab. Dia Imam Nawawi igaknya sebut pendapat yang mukhtar dalam mazhab. Kaya kan? Itu kama sataraha insya-Allah. Sebagaimana yang engkau lihat akan beberapa tempat yang sedikit insya-Allah akan terang. Akan kalan tu ke. Berarti oleh Imam Nawawi sebut pendapat mukhtar.
Makanya seandainya ni ibarat dikru mukhtarnya bawai nyan lebih cocok, lebih good, lebih asan. Gimana cara ibarat? Menyehina mawadhi'u yasirah dzakaraha fil muharrari ala khilafil mukhtari fil madhab. Kau mana ibarat ini? Jadi nak komentar oleh Tengku Jalal, punya seandainya ni ibarat sebut mukhtar bawai nyan lebih asan, lebih bagus. Gimana cara ibarat? Wa minha mawadhi'u yasirah azkuruha alal mukhtar fil madhab. Nampak? Azkuruha alal mukhtar fil madhab. Jadi sebahagian daripada nafaisul mustajad itu beberapa tempat yang sedikit, yang aku sebutkan akannya beberapa tempat yang sedikit ala mukhtar, di atas pendapat yang mukhtar di dalam madhab. Jadi lebih jelas tu. Punya ini awal ke dakaraha fil muharrari ala khilafil mukhtari fil madhab, baru ke sebut kama sataraha insyaallah. Kan? Kama sataraha insyaallah fi mukhalafatiha, pada mukhalafahnya beberapa tempat yang sedikit baginya mukhtar. Olehnya nama pun boleh. Bunuh memang agak mencawa kerana tak terah apa-apa. Tapi ada cocok kesimpulan bunuh. Nafaisul mustajadat yang kedua adalah oleh Imam Nawawi menyebutkan pada beberapa tempat yang sedikit pendapat mukhtar di dalam mazhab, sebalik daripada pendapat yang mukhtar menurut daripada Imam Rafi. Kamu yang tergedi lagi ibarat yang kanyo memang agak sulit macam tak fahami. Kalau kan punya hanaga le Tengku Jalal dah fahami dia. Dah baru dah fahami tu hati Tengku Jalal ati zikruhu fiha musahahan. Berarti yang datanglah sebutnya pendapat mukhtar pada beberapa tempat yang sedikit hal keadaan disahihkan. Nya baru dah depu. Nya ada depu. Makanya menyokong Tengku Jalal ada mengawal sebut mukhtar lebih mudah, lebih bagus terfahami. Tahu beberapa tempat yang sedikit yang akan disebut oleh Imam Nawawi beberapa tempat sedikit di atas pendapat yang mukhtar dalam mazhab. Kamu faham mana? Berarti itu Imam Nawawi disebut bab beberapa tempatnya pendapat yang kuat dalam mazhab kabeh. Menurut saya, menurut Imam Nawawi, nya perlu garis bawahi. Menurut Imam Nawawi, yang menurut Imam Rafi'i yang disebutkan angkanya yang mukhtar. Kau ganggu ya? Kaji dalam baca juga guru, saya dah baca. Hai pun hanjit nah. Hai hana tak nyanci.